থাংদি তাকে বেংদি লামা নখা সমসাওই ফেরাংকো গইব সন্তাই কিরিলিয়া লামা হিমতিনি বুসু হাবিব লামতাই করলিয়া উবুই কথমা সই কলাং থাকলামনি থৈবাই जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि दंथाय रांचाहा रैमायाखे गोमाय थांदि ताके बेंदि लामाव अब तिनी 20 places हयतो प्राय 20 जगह नो एक ही टाइम एक ही समय तब सारा त्रिपुरा अब का समानी तब चले तो के विगत प्राय 14 वर्ष कबरो रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षा बांग्ला बरिव रोमान स्क्रिप्ट बरिव तिनी आचम सबराव प्रॉब्लम्स नाम का राज्य सरकार अब सीबीएसई नि बरा अप्रूव किया सीबीएसई बो ऑल इंडिया नि से ऑल इंडिया ने और त्रिपुरा ने तिनी ककबरो नि बय रोमान स्क्रिप्ट बरा कोनो और जुडिशियरी क्रय किंतु बरा वो समस्या नाम का तिनी बरogrong नो डिप्राइव फाइनानि बागै जों विगत 55 बोसोर ककबरो आंदोलन खालामफायो तिनी नगेन्द्र जमातेर अक्रेखा बरा स्टूडेंट 1967 होते जों ककबरो खालायते न दिनै अको खानां खाले 50 बोसोर कानाय दारचय इंग्लिश मीडियम स्कूल अब खानां थांनाय आरो 1974 जों ककबरो दा बिखलायखा रोमान स्क्रिप्ट बरावरिया इंग्लिश मीडियम मा खायखा प्राय 27 खान जागाव जों टीटीआरआईपी खुलगै ककबरो न जों रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बाय मा खालायै तिनी हजार तिनी चराइरो इंग्लिश तिनी मासाव खानां के 50 बोसोर कानाय दारचय आं थांनाय खाना अब तब राज्य सरकार जदि रोमान स्क्रिप्ट खाय बृहत्तर आंदोलन नाय कुनो के ताल मानैया विगत 14 बोसोर त्रिपुरा चले न तो किन्तु आचम सत्तामगे बरा बक्साय बनिबाय जों टोकेन ऑफ आवर ग्रीवेंसेस in 20 different places in all over the state. Students are organizing. The students' president is the convener of our committee. I remain member of the committee only. So the students have been authorized to launch all this movement all over the state. So we all support it because we want Roman script to be used for Kagborok language. Why they should deny it? They have no right to deny our mother tongue. So we are equally sharing, participating our grievances through blocking all the routes, all the important routes all over the state. In different 20 places, our blockage is going on. So we're grateful, the media, learned medias, you people know how to do it. So in your own way, very expertly, very skillfully, you have to do it so that it is attracted by the international, national and local level also. Because international level we have spoken in different forums of the world, even in the United Nations Forum in Geneva also we have spoken about the mother tongue. And the world bodies are very curious. They are happy that Kagborok is language of the state in Tipra, that we are demanding our mother tongue. World Constitution, World Court, Judicial of the world, and the Supreme Court of India, they have already given their verdict that every individual, Kagborok
We have right to speak, to use our mother tongue. So today, we're happy for all these people have come in support of the demand. So we wish the state government will take appropriate step at earliest possible so that we can lift this inconvenience of the people. We don't want to be blocked. Why we should block the road? Because we have no other option. We have to do it just to expose our grievances through democratic way. This is a kind of democracy. We don't like to give problem to the security also and to the public as well. So our own organization also, we like to achieve very peacefully. So we wish the state government will take appropriate step by notification in the gazette of the state so that they can not next time say that central CBSE had not approved this, that. So they will have to have on written agreement to them. If they want, the road should be lifted. Thank you. Hambai, काम करूँ जतनो. তিনি 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 সারা ত্রিপুরা বন টিআইএসএফ লোয়াজি মুম্বাই তিনি 20টা ঠাইও 20টা জায়গাও সারা ত্রিপুরা বন রোড ব্লকেট অংশ আপনার রূপে নচুং 47 আম্বাসা বিশেষভাবে ত্রিপুরা মথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ টিআইএসএফ ni যে উদ্যোক্তানো চুং সাপোর্ট খাইনো চুং তিনি Ambassa 47 অন্তর্গত ন্যাশনাল হাইওয়ে হাদুকুলো পারাও চুং তিনি ফুংনি সিমিন অর গ্যাদারিং অংজাক আবনো চুং সানানি মুচুং মিডিয়ানি বিসিংতে যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন দীর্ঘ বছর ককবরক ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন রগ সুইনানি বেগৈ গোबांमा ডিমান্ড তংমানি আবনো হঠাৎ কি নিনি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni যে প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মগনা ধনঞ্জয় গান চৌধুরী bo altu partu kok saman nugai belai kono seleng macingcha sini kobro kokno romas script by masuyasak chung o lahar no kasuya an bagai oro chung 47 ambassa TWF Tipra Motha YTF jotho babe chung oro daily mane protest khai tongo road block khai tongo chung mono sanani muchung sara Tripura ni boro rono bishes babe ani indigenous boro no kohonani muchung 14 লক্ষ Tipra saro chung khansa kri gante chini kok to kamai to nai turuk chung korno to kamai to nai an bagai chini kok chini culture chini identity chini hukum narak nani bagai no chung khan sakai to ngai maharashtra no logiri oi chini manthai rong no thuk nani abo chung par khai no yapri mase nai abno ani kok kasar mung nai tai hambai dishon nalaika বিশেষ ভাবে chung kailai bari gari no pass khayo tai fire service ambulance tai nini bithi jara gari rong no aborong hongkai chung pass khai ro baki kaisa pono chung yakar gala jotono stop khai ton na বজাকা রোড ব্লকেট খাইজাকা তিনি নিনি ছামনু মনু গঙ্গনগর গন্টাছড়া ইয়াং নিনি কমলপুর আবাই কে সারা ত্রিপুরানো 20টা জায়গা এলোকেট খাইজাক ও 20টা জায়গানো সারা ত্রিপুরানো তিনি ব্লকেট কমি চলিত তিনি নাইলাহা ni open to hadu kolak o jaga sing tini kolak khaijaka sing tamni bagi ma khaike himla sing o ko ekina je bud ni dononjay go sudri bo je saklai rikha je sini chatra rokno sini student rokno je roman street bai porikha ri mangla rikha kai sing paper ro nukha je FIR খাইনে হनै গাবন তৈনা সারা ত্রিপুরা নাবো যত নুবাই খাবন তৈনা সং আগিলে সিনি স্টুডেন্ট ডক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বানি সই ফেবে কে এত বছর তা তাবো তো অবা হাইরে জায়গা নি বাগে সিনি স্টুডেন্ট ডক নি ভবিষ্যৎ বেলা খারাপ হनै আপন তৈনা দেশে বাইদা গুজাক বন যত অল আপনি গুনিন সং বুমা বুফাঙ্গৈ বসং আসুকই তংমালিয়া সং অ আন্দোলন মা নখকা সিনরে তিনি কোন পার্টি বেসিনি কোন করে সং যত ন o andolon khainjan jangnai serai rong bobishot ni bagai sengabon bagi ni tini mang khaikya sing o andolon sini successful yang kai singobo lagaton sini andolon choli thanai